Putujemo na novu destinaciju. Sad prolazimo u Slovačku. Evo nas, konačno smo stigli u Poljsku. Evo je samo da se tuče. Putujemo na novu destinaciju, prošli smo Mađarsku, sad prolazimo u Slovačku koja je prelepa. Definitivno ćemo ovdje morati da se vratimo, da napravimo neku emisiju, da lovimo. Imamo jedan odličan kontakt ovdje i uskoro se nadam da će ti lovi biti u našoj ponudi na Wild Serbia Adventures, a mi sad nastavljamo dalje ka jednoj zemlji koja je stvarno specijalna što se tiče lova srdaća. Krenuli smo državu, evo Zađa. Uvek lice iznenađenja kad prođemo granicu, nema nigde. I stigli smo u Poljsku. Kažu, pošto žita nisu skinuta, samo će uši da im vire. Ima poneko skinuta. Ima poneko, evo bolira se. Prvi utisci. Dok sam vozio, vidio sam jako puno srećen divljač, da ne pričam o tome šta je sve u Kašin video, koji ne vozi. Mislim da otkako smo ušli u Poljsku smo vidjeli preko 50 komada, možda i bliže 100, što je neverovatno. A mi smo još ni stigli do mesta gdje lovimo, imamo još 50 km. Pa nije ovo star put. Nemci je teško. Tenkovi prelazili kad su osvajali Poljsku. Želite da postanete deo ekskluzivne grupe lovaca u Srbiji? Pridružite se Wild Serbia Loyalty programu i uživajte u svim benefitima istog. Ostvarite popuste pri svakoj kupovini lovačke opreme. Sada smo prisutni u preko 12 kompanija i preko 24 maloprodajna objekta širom Srbije. Ova grupa naravno nije ograničena samo za lovce iz Srbije, mogu da se pridruže i dobrodošli su svi kolege lovci iz celog regiona. A pored toga imat ćete priliku da razmenjujete iskustva direktno sa nama kao i ostalim kolegama ekskluzivno na Wild Serbia Loyalty grupi. A pored toga naravno gledat ćete Wild Serbia TV do kraja godine i ono što je naravno najzanimljivije je opcija da lovite zajedno sa nama. Lov srdaća je prošao, a mi za vas uskoro spremamo neke nove prilike lova i spremam jedan potpuno novi projekat da ćete moći za vrlo malo da lovite velike životinje. Evo nas, konačno smo stigli u Poljsku, jutro su nas probudile guske, a mi sad čekamo ostatak ekipe i idemo u prvi lovni dan, prvi izlazak na srdaće. Morning. Morning, morning. Very good. Where are the big ones?
the focus is on the If calling. It will be like a gold medal, and you will have a chance from the car. They will say no. No, but to stop by and to do it. I know. They, focus we is- cannot shoot from the car. I know. That's the rules. Also in Serbia. I wake up Morning. early than you. I like a baby. Morning. Yeah, perfect. Yeah. Yeah, same. Say yesterday they got 2 territories. Yeah. You will hunt on one. You will Yeah. hunt on another one. But we have some good news. We came driving and we actually saw a buck chasing a female On the right side. on the right side. Yeah, I saw him because he want to just go inside and just on the road. yeah. I must stop the car because he's just running on the road. But we have some hopes now for the morning. Yeah, we will see. We will see. Morning. That's We're making some new ones for the Robux. You mean you call? New model. Yeah, it's this one. Yeah. Usput smo vidjeli već 20 komada, tako da ovo miriši na dobar dan. Ovdje ono večito pitanje da li je počelo. Vidjet ćemo. Kako odzvanja šum? Lepo sam dać sa srnom. Možda 4-5 godina. Ali neće na lapac. Konačno smo imali neku reakciju. Kada on dolazi jedan jednogodišnjak, a onda se zatim za njim pojavio jedan stariji srndađ. Međutim, vratio se nazad u šumu. Teo je samo da se tuče, nije reagovao na labavicu. Ali dobar znak, idemo dalje. Imamo prvu reakciju. Možda je samo trebalo da se malo podigne temperatura i da dan odmakne. Tako da sad smo imali jednog srndaća, 4., 5. godina, ali šesterac. Pravilo u klubu je, ako je šesterac, a manje od 6 godina, ne puca se. Sunce sija u nas, nije baš najidealnije. Možda pokušavamo da menjamo zvukove od pozicije do pozicije. Jer definitivno reaguje na neki, nekad manje, nekad više.
Look, Eric, look this one. It's quite cool one. Eric, one in the mouth and one. Yes, and one on the. Očigledno da smo mi nešto drugačije radili ili pogrešno. Čućemo valjda šta je. Maybe from 300 meters into 100 and we shoot them. Okay. So one we had the female was pulling the buck. You know, actually the buck, he see us because he drive the car straight to the field, the buck looking. So we go back and we walk, but the female, she don't care. But the buck see us when we come and he burr. And I was thinking, let's just try here and call. And I call and the female come and the buck follow. So but it would be much better if they don't see us. So that is the main thing. But you got the same situation that he drive inside to the field. So Quite close before the field is stopped. From our end, only one female responded. Okay. Others were with the But we show you how we call. It might not be the difference. And I do is quite close. I like slightly different, but yeah. So basically, but we do like this constantly. The first. Želite da posjetite mesta na kojima mi lovimo, da lovite sa ljudima sa kojima mi lovimo, ne propustite da pogledate ponudu lovačkih putovanja na sajtu Wild Serbia Adventures i bukirajte svoju nezaboravnu lovačku avanturu. Today we are here with our host in Poland, Eric. So this is our first time ever hunting in Poland. We already have a first morning of the hunting, which was amazing. The density of the animal is very high, which is really impressive comparing to the hunting areas where we were hunting in the past. So Eric will tell us a little bit more about the area where we are hunting and about hunting in Poland in general. We're hunting in the hunting club. In Poland you can hunt in the hunting club or in the government's territory. There are two kinds of government's territory, but the hunting clubs, there are many of them. This time we're hunting in the club, which the area is 12,000 hectares. We was hunting in two different areas. In one was you, in the second one was Christopher. Yeah. And in this club they got 74 members, what we hunt. The population of the, like you seen today, you say that is really good. Yeah. But it's not like really good because so we got the places where it's much better. Much better. That's how. In general, about hunting in Poland, how many hunters is in Poland? It's 130,000, but the numbers are changed because what is the structure? Whether most of them are the older or the younger? Yeah, most of them they are older. Be a hunter is not so much popular like in Scandinavia, like we was talking today about that. There is new, more young population and generation which want to be a hunter because they want to have a fresh meat, like in Scandinavia. In Poland, there's not so much popular to be a hunter. They're still buying meat in the supermarkets. Yeah, they still buy the shit from the supermarket. I think eventually it will come. So I'm sure probably you could see it already in life, what was trend in the north, in the Scandinavia. 20 years ago now it's in Poland. So maybe in 10-15 years people will be more. Yeah, if they will be try to listen, the smart people, and maybe it will change. But so far, like we see, there's most of the meat from the wild animal, from all of them, they going outside from the country. Oh, so it's exported. Yeah, it's exported. It's not too much stay. But many of hunters, they know
what to do with the meat. They know how to prepare the meals, they know how to make the sausage, and they do it. Yeah. And we also try to make it to be more popular, because sometimes when we make the movie, we show how to cut the meat, how to make the sausage, how to prepare the meat, and that's the best, food. Outside of setting up this hunt for us, Eric is I would say, part owner of the platform, Wildcast. Yes. So it's something similar as Wild Serbia TV. So in this case, viewer from the Poland will be able to see exclusively some of the videos which are being published on Wild Serbia TV. So I hope maybe this in future will generate at least a wish from some people from Poland to visit Serbia and to see our hunting area and hunting grounds. Even though the numbers are not as big as here, I'm certain that there are. Yeah, we are coming. We are coming in January to help you with the predators. Yes. I hope that this invite is still jackal. Yeah. Jackal hunting is something that we have plenty, and what can be offered. And also I think hare. Yeah, we was also talking about the hare. Yes, that would be in December. Yeah. But that is more a social event. Yeah, but still you should like. Yeah, there is a lot of hares, but it's a social thing. You will see. Okay, we will see. Thank you very much. So we need to sleep and to prepare for the afternoon hunt. Okay. Evo nas na strelištu i najavljujemo jedan događaj koji planiramo za 23. avgust, a u pitanju je Wild Serbia Long Range Event. Ideja ovog događaja je da lovce naučimo long range tehnikama pucanja i da svoje oružje dovedu do perfekcije, tako da mogu bez problema u lovu da pucaju na daljinama preko 400 metara. Zbog čega je sve to bitno? Kao što vidite u mnogim našim emisijama o planinskim lovima, vrlo često se desi situacija da imate divljač na nekoj mnogo većoj udaljenosti, iako je naravno uvijek cilj prići što bliže. Tako da kako bi bili spremni za te momente, u saradnji sa MP Tropicom i certifikovanim instruktorima organizujemo Wild Serbia Long Range Event. Broj učesnika na događaju će biti 16, toliko imamo pozicije za pucanje, sa nama će biti 4 instruktora i ono što je najzanimljivije, imat ćemo prvo teorijski deo da ćete naučiti sve što je potrebno o long range pucanju, a zatim prva stanica je 100 metara gde će se proveriti upucanost pušaka, grupe municije i naravno brzina municije koju ćemo izmeriti. Pre svega toga, prema što krenemo na glavni deo, ćemo sve podatke unijeti u aplikaciju kako bi bili spremni za pucanje na 300, 400, 500, 600 metara, pa koliko dobaci u zavisnosti od svojih mogućnosti. Događaj će biti u Belegišu 23. avgusta, a sve detalje ćete moći da nađete na našoj Instagram stranici. Kao što sam još jednom rekao, broj učesnika je vrlo limitiran, svega 16 pucača će moći biti na ovom prvom događaju, a mi se vidimo 23. avgusta. Evo, odmorili smo, kiša je padala svo vreme dok smo spavali, a sad je sunce izašlo, tako da možemo biti bolje. Počinje kako treba. Uspeli smo na prvoj poziciji, nabavimo sandaća, ali lazer nije za pucanje, tako da idemo dalje.
Ovo je zbog čega smo došli u Poljsku. Pun gas. Good one, selective. Gratulujem. Thank you. Gratulujem. Thank you. Das Bord. Das Bord. I zvanično prvi srndač u Poljskoj. I mislim da je vrlo zanimljiv trofej. Evo, definitivno da je toplota dala rezultate. Kako je srndać smršao, vidi se da je već pario dosta i da je dosta trčao. Ali evo, prvi trofej, lepo smo se namestili u ivici kukuruza da nas ne vide. Srna je bila na polju, on je bio napolje, sa prvim piskom srna je krenula, on je isto krenuo, pun trk na vabilicu. Tako da jedno prelepo iskustvo lova srndaća u parenju. Malo strpljenje, najviše je trofej koji treba. Mi nastavljamo i pravimo malu izmenu. Ništa, imamo jednog odstreljenog, tako da uspešno danas i nastavljamo dalje, još je rano. Dozvolu upisuje šta je odstreljeno, srndać, datum i vreme, kad je od 17:20. This is rogač, srndać. Yeah. Svakog meseca pogledajte 3 nove epizode ekskluzivno na Wild Srbija TV-u. Za svega 499 dinara ili nešto više od 4 eura, a ovim direktno pomažete snimanje svake sljedeće emisije. Hvala na podršci i dobar pogled. Malo ubeđivanja sa domaćinom, pošto se baš ne razumemo. Uspeli smo da mu objasnimo da ćemo da probamo u šumi. Tako da oći ćemo 200 metara duboko u šumu i probati da moći nešto dolabiti. To bi bilo stvarno odlično. Srndać prati srnu u slavu. Mislim da su nas malo i osjetili. Moguće da nam se vezali, moguće mislim da vetar tu ka njima. Ali definitivno veoma zanimljiva stvar ovdje u šumi kad ih vapiš. Jako je teško vidjeti ga.
moraš da vataš neke rupe, ja čak nisam ni video kakav je srndađ. Ukaži da vidio na kameri. Opet smo imali dve srne na 2 metra. Ono su same bez srndađa. Da je srndađ neki tu sigurno bih izvijen. Stanemo ovdje ispod drveta da neki stan. Već da pada kiša. Kiša pada, ali jedan čovjek je rekao parenje radi po kiši. Ona mi je pokazali za ovu vabilicu, tako da moram uverovati. Mislim da je stari srndađ. Ako bude dotrčao za pucanje, ako ne dotrči nije. Kako ti se čini srndađ? Njemu je desni rog nešto kraći. Nije samo je. Ali ima kad mislim da je 5-6 godina sigurno. Ne vide napreda. Mladog srndađa koji je kad smo izvukli srnu i on je krenuo ka nama, međutim kako je srna ušla u kukuruz, on je otišao sa njom, tako da idemo još malo dalje. Srndađ koji ne reaguje. Čuti mi bila je srna sa njim da nismo uspeli nju da navabimo. Krenula je, baš ju je povijao, ne znam zašto je tako povijao. Krenuo je za njom da trči, krenuo je za njom i odošao. Stavi. Oni su u nekom svom svetu, što bi se reklo, ne obraćaju pažnju bilo šta. Ali imamo ovdje izraženu livadu. Lisica. Ja ne vidim.
desno ivici. Bili smo na srednji, nije baš bilo naravno. Šta? Bila slika sa dve. Bila slika sa dve, ali si se dobro. Muški. Još pretpostavljam da je ono bila ženka. Kako nas je zesnula na brzine. Malo smo se nećkali, ali realno. Bila je okrenuta grudima, 150-160 metara, kako smo merili posebno ogledom. Trebali smo probati, ali eto, šta da kažem. Uvek žal za propuštenim prilikama. Jesi ti čuo da neko žali nekad kad puca? Najčešće ne. Ja ti sad malo žao što nisi pucao. Žao mi što nisam pucao, ali šta da radimo, biće njih još. 3 su malo. Pa ćeš neki, ajde. Mom bratu je uvijek malo, ko će ga dopunjavati stalno. Pa ćeš još. Aj, mladi. Idemo probu. Ej, ovo jutro je bolje bar 100 puta nego, to jest večer je bolje 100 puta nego jutro koje smo imali. To jeste bolje. Tako da. Očekujem sutra opet jako ovo jutro. Mislim da se to sad zaleće uspjeti. Sad je stvarno kraj. Vreme je za pivo.